Today guys, we're in G store or I mean G market or I guess I am no market. I don't know guys. And this is my brother Janois. My mother knows. And look guys, it's so clean. Davao City. Good. Ano lang na, magutong bibi. Moisa. Ilaw na kita. Hi. Bale, nakuha na mo? Nakamis ko. Ay, kita asa ka ilog. Ayan, ito. Di. Ang gatong wine ka. Wine day, kwarto. Ang gatong wine day, bunda. Wine day mo. Picture rin, pag-picture ko siya. Kaya ko na mali. Sige, masuot mo na ang sulti sa kuwang. Let's watching guys. Sige, kami. Picture with spa. And this was strawberry. Duli Selecta. Grahante. Why no? Hindi mo palit Grahante? Graham? Yes. I can do. Kasi kung basa na dyan, May. May. My Gabit. Uy! Si ano lang yung grabe. monster. Stroke. Dali na naman din. Ay, bawal ko na. Hindi ko ano. Hindi lang ko, basing maluod ko. Look. It's good. Good. We have skipped.
It's been 5 minutes and 5 seconds. Eden. Ang duha ka wine ka? Ha? Chocolate version. A peanut version. Or this is not oh Ginagawa na niya sponsor. Not sponsor, guys. Not sponsor. Look. Oh. It fall off. Randomly. Fluffy. Galaxy. Ang mahal siya. Name. Don't Ito lang. layo. Pula ka pati. One more person. Excuse me, please. Nalipo na ba yung mga ano? Pula isa ka po. Excuse. Ang mga siya nalipo niya ka na. Roma niya dito. Nung ano ko sa kawan. Pan, kato nga. Ano nga na karam ka dyan, pangpahilis man, nakilip mo na siya nga nakapagtubil dyan. Kuan na ba no? Makabi ba tagduha ka Pangpahilis mo na siya, kanang nakahiliso na. Oh, Pataka. dewa ko katulgon. Kagutumon. Need. And please like and subscribe for more videos. And don't forget to click that notification. And see you guys in the next video. Please don't forget to like and subscribe for more videos. Bye.